Hujambo mpenzi mtazamaji wa AC Company TV, chaguo la wengi, nikukaribisha tu kutufuata siku ya leo tarehe 17 Mei mwaka 2021, na nikujuze tu kuwa siku hii ya leo tupo hapa maeneo ya ukumbi wa Mchepe ambao unapatikana maeneo ya Kakungwe, huku ndo ambako tunaripoti siku ya leo. Nikujuze tu kuwa unatupata kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, mjini Uvira. Na leo tumehudhuria kwenye huu mkutano wa Moyambondo mjini Uvira. Mkutano huu wao ambao utalenga kuhusiana na maendeleo ya jamii pamoja na uchumi na siasa ya Babondo mjini Uvira. Hivyo nikukaribishe tu kuifuatilia AC Company TV mwanzo mpaka mwisho ili ujue yote ambayo yataongeleka kwa siku ya leo. Bila kusahau, mimi ni Abdul Juma na kipindi hiki kinaongozwa na Abema Charles ambaye ni mkurugenzi wa AC Company. Asante na karibu. Kama unavyoona tupo tayari ndani ya ukumbi na watu bado wanaingia, na nikufahamishe tu kuwa tayari ambaye ni kiongozi wa Moyambondo Uvira ameshawasili na yupo ndani ya ukumbi. Kama unavyo, mazingira yameandaliwa vizuri sana, kuna chakula, kuna maji kwa ajili ya wageni. Yaani watachangia chakula kwa pamoja hivyo na kuhudhuria mkutano huu ambao unalenga vitu muhimu sana kwenye jamii, unalenga kuhusiana na maendeleo ya uchumi pamoja na siasa ya Moyambondo mjini Uvira, na sio tu mjini Uvira bali Babondo wote, sehemu yoyote. Hivyo nitakukaribisha tu ufuatilie mkutano huu kuanza mwanzo mpaka pale ambapo utafikia mwisho, ili pia upate faida ya mkutano huu, kwa sababu unaongelea pointi muhimu ambazo zinakulenga hata na wewe pia ambaye utakuwa unaitazama AC Company kwa saa hizi. Niseme tu asante kwa kuwa nasi na uendelee kutufuatilia AC Company TV na ushuhudie mkutano mwanzo mpaka mwisho. Yote mikononi mwako, kwamba uibariki mawazo yetu ikuelekee wewe, tusaidie pia kupata sagesse kwa mazungumzo yetu, pia utufunulie akili na ufahamu vizuri, ili mambo ambayo yako kwa ordre du jour tuweze kuidiskute vizuri. Tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu kwa watu wote hapa, umiliki mkutano na utawale chini ya uweza wa jina lako. Asante kwa sababu tunakabidhi yote mikononi mwako, na tunaamini kwamba utakwenda kuibariki sawasawa na mapenzi yako. Tuwe chini ya ulinzi wako tukapoanza na kumaliza pamoja na wewe. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Pour cela, tunaita le président Moyambondo atupatie afanye lecture ya TDR, ya terme de référence. Ndio sasa jinsi moderateur alisema tutajikaza kuchanga malugha, na hii TDR tutaisoma iko mu français. La tribu Bembe est parmi les 450 qui forment la RDC et se trouve dans l'espace Ubembe qui comprend les territoires de Fizi et le secteur d'Itombwe dans le Mwenga. Ce peuple, une fois en dehors d'Ubembe natal, ils se retrouvent dans des mutualités où ils se réunissent pour parler de ses problèmes, de sa culture et de son développement. D'une manière générale, Babondo retrouvé dans les mutualités parle le plus souvent sur l'aspect social de la mutualité, et c'est là que leurs efforts sont plus focalisés, oubliant d'autres aspects de développement, pouvant aider notre population d'aller de l'avant. Si nous prenons l'exemple de la diaspora malienne, nous aurons contribué au développement de notre jeune ville et autres milliers constituant l'espace. Qu'une action n'est entreprise par nous les natifs dans l'intérêt commun de Babondo. Le développement d'un peuple comme Babembe ne peut pas se faire sans nous-mêmes. Mais la plupart des fois, nous sommes les observateurs de notre propre développement quand les autres viennent le faire chez nous pour nous. Si chacun de nous pourra prendre conscience et voir l'importance de contribuer, peu soit-il, cela permettra aux dirigeants de penser à d'autres aspects que le social, leur permettra de contribuer sur notre développement aussi. Mais avec des comités mutuels sans finance,
quel sera ce développement? Des comités sans un plan de développement, comment allons-nous nous conduire? Ce qui fait que chaque comité qui passe pense à faire ce qu'il veut sans tenir compte des besoins réels de sa population sur les aspects sociaux, culturels, économiques et politiques. En réponse à toutes les questions que l'on se pose sur l'organisation socio-culturelle, économique et politique de Babondo en général, nous nous sommes donné l'audace d'organiser cette séance pour que nous, de première diaspora, nous puissions servir d'exemple en dotant notre mutualité d'un plan stratégique de développement qui est un outil qui peut nous mener à un développement durable d'une manière quantitative et qualitative si nous y mettons tous. L'objectif global est d'avoir une gouvernance inclusive et participative de la mutualité pour une cohésion sociale plus forte. Les faiblesses et les remèdes dans les domaines social, économique et politique de Babondo. Construire un outil de développement pouvant orienter les dirigeants de nos mutualités à bien faire. Donner nos contributions pour commencer la construction de notre bureau dans la ville d'Uvira. Les Babondo se sentent propriétaires et participent activement à la gestion et en rassurent un contrôle, ce qui engendrait une confiance mutuelle entre les dirigeants et la population. Activité de la conférence, c'est former le focus group sur l'aspect social, aspect économique, aspect politique, qui vont nous dégager les forces, les faiblesses et remèdes pour permettre à ceux qui vont travailler sur le plan stratégique d'avoir une idée globale. Une équipe qui va travailler sur le plan de développement, créer une commission qui sera opérationnelle pour le suivi et la gestion des fonds de construction du bureau Babondo Uvira en collaboration avec la coordination de cette dernière. Pour mieux partir, Babondo devons avoir une vision d'aigle, une vision de loin, qui nous aidera à bannir toutes les antivaleurs qui nous divisent. Nous ne pouvons pas parler de émo sans que nous soyons réellement émo. Je dis et je vous remercie. Kama ambavyo umeshuhudia, mkutano tayari umeshaanza na hotuba ya kwanza ilikuwa yake ambaye ni kiongozi wa Bondo Bwenge wa IM, ambaye ameongea mambo mengi sana muhimu, na hotuba hiyo ameitoa kwa lugha ya Kifaransa kama ambavyo ulifuata peke yako na umesikia kile ambacho aliongea. Ni kitu muhimu sana, hivyo nitaomba ubaki kando ya TV yako AC Company TV ili uendelee na kushuhudia yote ambayo yataendelea kwa mkutano huu wa siku ya leo. Na nikukumbusha tu kwa ni mkutano wa Bondo Uvira na tuko kwenye ukumbi wa Mchepe ambako mkutano huu unaendelea kwa siku ya leo tarehe 17 Mei mwaka 2021. Asante, endelea kufuatilia mkutano. Na tukapewa invitation sa vile Babembe ili tueseye sanganana tuembege tolole inatuma Babembe maine nosongeza na Bobembe mpaka tatuna Babembe bila Bobembe benito beleze tusangana nelo mpaka Babembe tunaendelea vile kiuchumi, wali ya social, wali ya politiki tutaendelea siasa. Unataki kama yalo bado debate swali ile naomba tu ya plan stratégique. Plan stratégique na wazaidi kama nishi. Lakini sasa ile wiko mo. Sasa naomba plan stratégique.
Muito já este biro bitolea na omunda umata wafacha bena turo kwa strategy au kuleano tugume itachimo strategy china to saidia lobelo e uma bom aspecto boa development boa social boa economia na boa donc nana j'ai inspiré et briqué du concept plan stratégique. Quand on lancé appel d'offres, on a recruté des experts. Quand il a chargé de projet Caritas, il va tout les plans stratégiques, il y a développement, il y a territoire, il y a fils. Mais nous avons il y a le financé un projet éco. Le plan stratégique, pas cabino, les lettres mortes, document hostile, ma source disponible, il y a un choix, il n'y a pas de choix parmi ma priorité de priorité. Donc, il y a du sangana, oui, que moi, comment il y a un plan stratégique, au bien au Victoria, il est donné à 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de document, on a ma famille au matériel. O vídeo ele animaliza olhando o meu plano estratégico e mostra aí nishimwaza to bino bya nyola bakwa labda meshiki adesso da parte na vitu tunasangana na kila umano gani awaza strategic au kiidi awaza o maendeleo mababembe na bobembe en quelques mots biidi awaza usiasa ya babembe na babembe lumakala maendeleo parce que Dieu c'est tout comme était déjà siasa était déjà économie était déjà aspect social Dieu c'est tout tourner autour ya développement ya babembe na babembe na asante Gozi wa MMO maswali ambao ulitueleza kwa siku ya leo ambao kila mara tulikuwa tukikutana na wewe nikikuuliza unakosa majibu. Nakumbuka mara mwisho tulikuwa na wewe kwa Dr. Bless, nilikuuliza swali ambao uliniambia mimi mwenyewe nitaenda kuwaomba watanipa jibu. Wewe hauna jibu. Nilisikia nitaanzia kumkia, nilisema juu ya kujenga biro ya MMO. Mchango wangu kwanza huyu. Ngapi pesa? Tutaendelea ununue kwa saki 2 asma. Ukiendelea uswali kiini kasisi kuwa hapa, maulizo yangu ni ya malawama mingi sana. Tunataka tuongee maendeleo ya MMO ambao ana mtoto wake mtaalamu Mchimba. Maendeleo kwa sasa kiongozi ya MMO ni magumu sana sababu ni mtihani. Nitajieleza. Uchaguzi yote ya Uvira MMO inakosa depute. Sababu gani inakosa depute? Eti MMO ina watu kidogo au sababu ni gani? Hiyo sababu nataka kuieleza hadharani na sitaona wakurudisha ujamaa ya MMO. Wa MMO wakifika wakati wa uchaguzi au wa faida fulani, unasikia huyu wanganja, huyu watanganyika. Kwanza wanganja mwenyewe anasema huyu ni nganja ya chini, mimi ni wanganja tu. Huyu walule
goli inaingia. Na wakienda kisasa kule wanaanza kutukana si Raila hapo. Nani ajue hili? Tutaendelea aje wakati tungali nazingatia masete? Tunakuwa na madiskuru za mzuri mara contre zote. Mais tunakosaka suivi ya ma resolution yenye tunakamataka mu mara contre ya emo Uvira. Na ya pili, mie nilikuwa nafikiria watu watake expose yenye president alionyesha assemblée, tungeenda kwanza mu evaluation ya mara contre zenye tushaka organize juu ya maendeleo ya emo Uvira. Parce que ila contre yenye tunaorganize leo yenye president na organize haiko njo ya kwanza. Kuko mara contre zingine zenye zishawahi na kuko ma resolution zenye zilikamatiwaka mpaka leo ama connaissance na yua hazina suite hata moja. Kwa leo tena muambie watu twende muingi ma resolution ya plan stratégique bila kufanya evaluation ya zile rencontre zenye zilipita. Niko nafikiria kama zitakuwa na impact kabambi kumalengo zaidi juu ya maendeleo ya structure ya emo. Na kwa kumalizia, uko pointi yenye ndugu yetu Grand Frere Mzimba alisema pale, yenye ilikuwa pointi ya muhimu sana tena sana, yenye labda tunaweza ikamata na malegerete, sababu ubabembe wenye biko hapa Uvira, kama tunaweza kuwa kama tunaweza kuwa na ile volonte ya kusaidia maendeleo ya emo, hakuna projet yenye tunaweza tia en place na tushindwe kuitimiza, sababu Uvira vile na Uvira territoire tuko na babembe ba mingi sana benye banaweza sema tukue na ile volonte ya kila mtu au kila jamaa itoe $10 au $5 kujenga biro ya coordination, haiwezi katushinda. Atenda ko bile tonela pour plan stratégique na bamanga tabaite nestati yoto ya tendai. Ele kweli baba katabia tenda stati luka kataba au kaba kwenye stati ya tendai. Yoto ni kyo sevaja biroshi kama na mtu wachwa ni weka mbe stati yoto ni someni manyebi ya tenda. Na anga pendant la commission et chez élaborer un plan stratégique pour les yo stati et pour avoir disposition pour bakaba manyebi ya tenda stati. Soit avec le niveau émo et en politique. Puis on a tête à obanda la politique. Pas politologue, pas politicien. Pas de niveau, si tu ne t'intéresses pas de la politique ne va t'intéresser du tout. Mais tout le politologue, la politique et les manières y dirige. Il politique. Et donc, dans le Canada, tu as une manière y diriger l'actualité. On voit les connaissances élevées. Mais aussi, politique, il y a un politicien. Tu as aussi le Baka. On a un exemple, il y a Bako, association de Bakongo. Et bien l'association à politique, la Guinée a évolué, ni va très forte pour voir wakati de monter les vacances. Et bien les victorités. Et bien les victorités et moyen bon. T'as donné aussi cet adjoint politique, l'Obaka. En cas où tu as pas cet adjoint politique et tu dominer, à toi autre et t'en sortir. Et toi, tu n'as pas soit toi d'être adjoint politique. On va un plan stratégique avec une
rapidement. Nite agawa chaka tede revangele. Toi tena niveau over focus group. Et le focus group chitotumia ole auto dégager cette faiblesse, force, na remède sur le plan social, plan économique et plan politique. Chicho, chosaidia ya commission que touche wunde. Kaele watu se abi wotumi un plan stratégique, lakini toketa commission et situmi un plan stratégique. Chicho élément chito je ressortir le chuvale no. Chokwa tele chavale bashite plan stratégique. Imania cette faiblesse, cette force na eto venye tunatumi un projet lobaka mitonite yote. Asante. Kama unavyoona bado mkutano unaendelea na saa hizi wamejigawa kwenye vikundi vitatu, na vikundi hivi kila kikundi kinakwenda kujadili kuhusiana na mbinu au kuhusiana na mapungufu ambayo yapo kwenye umoja huu na nguvu au uwezo ambao umoja huu unao, na wanaangalia ni mbinu gani ambazo zinaweza kutumika ili kudumisha uchumi na maendeleo kwenye jamii ya Emo ya Mbondo mjini Uvira pia na Fizi kwa ujumla. Hivyo tu ni kukaribisha kuendelea kuitazama AC Company muda wote ili ushuhudie yote ambayo tajiri, na kwa sababu ni mambo muhimu ambayo wanaendelea kuiongelea ili kuendeleza jamii yetu Wakongomani kwa ujumla, sio tu Wabembe bali kabila zote kwa ujumla. Hivyo endelea na AC Company TV ushuhudie yote ambayo yatajiri muda huu. Kama nilivyokuambia, wamejigawa vikundi vitatu ambavyo wanajadiliana, wanaongelea kuangalia wapi ambapo pana mapungufu na wapi ambapo pana nguvu kwenye umoja huu, na kujua ni mbinu gani ambazo watatumia ili kukuza uchumi pia vile vile, na kwenye siasa waangalie ni kipi ambacho watakifanya ili kuwepo na maendeleo kwenye jamii ya Wakongomani wote. Asante, mimi ni Abdul Juma, endelea tu na AC Company TV. Kazi ambayo ni mradi kwa upande wa Emu ya Mbondo. Emu ya Mbondo iko na parcel ambayo iko sehemu kule juu upande kwa Mwami, ambayo inakuwa miaka kadhaa imenunuliwa. Napati kwa bahati mbovu hiyo parcel kwa sababu ya kutokuwa mise en valeur imeingiliwa pale na wajirani, anakuja anaweka borne, anakuja anapozea borne mpaka ikarudia ile parcelle imebakia kuwa ndogo. Alors tuna remercier coordination actuelle ili tufelicite kama tunaweza kufanya un plan inaweza kusaidia kwa kusauvegarder rien que katika partie de Kanabakia. Si l'audience actuelle iko inaweza kukubali kama ile kazi inafanyika, ndio tunaweza kupata chance ya kusauver ile sehemu yenye imebakia. Ni parcelle ya 12.7 sur 7 ndio inabakia. Upande wa largeur yulu iko na 12.7, chini iko 7 metre. Nafikiri mnaweza kuona mko mbali kidogo, unaweza kuona hii plan tumeweka hapa. Humu mko 12.7 na humu mko 10 metre, humu mko 7 metre. Sino iliweka parcelle kubwa, lakini malazima kwa sababu ya kusema ilikuwa mise en valeur ndio watu wakaingilia hivi, ndio kisha bakia hivi. Inakuwa sawa vile kalozaji ndio form yake jinsi inakuwa. Sasa tulipropose par rapport na hii dimension yenye iko, tulipropose nyumba ambayo tunaweza kupata pale inaweza kuwa au moins na 5 bureaux. Alors tulitia bureau ya kwanza ni ya coordination, ya pili tulitia finance, ya tatu tulitia ko vice coordination na activité sociale. Huko bureau mbili ile tuliacha kwanza vide. Uona hivi tuko na bamyomba, tunapropose peut-être bureau moja bazima wanaweza kukamata mule, na sehemu nyingine tunaweka femme et famille. Nafikiri na tunashukuru sana kuona kwanza deja participation ya bazima shakuwa pale. Alors hii nyumba yetu mnaona makete kisi tunatia hapa perspective ya nyumba, tunapropose kisi mtu unaiona pale. Nafikiri kila mtu anaona tulitosha toiture porque uone ndani hapo, tunaona vizuri mashamba jinsi iko, na
Hii hapa ni parti ya nani ya etage. C'est-à-dire hii nyumba iko na etage. Lakini kudevi yenye tumefanya hivi sasa, devi yenye tumefanya hivi sasa tumeishia kwanza kwa niveau ya dale ndio hii hapa tunaona. Kwa sababu watu wengine wakati tunampresenter produit fini ya nyumba yote mwanzo mpaka mwisho anaangalia devi tunasema hatutaweza. Donc watu wengi wanakuwa wanaogopa vile. Ndio tulienda hayo parti kwa hii sehemu ya kwanza kama tunaweza kufikia kuanza niveau ya fondation mpaka tunakule dale kwa hii niveau ya kwanza hapa, na Mungu akitusaidia tena tunapata nguvu nyingine tena tunainua pale, itakuwa ni vizuri zaidi. Uvira mizidi tuko tunaendelea, na tukisha kule dale inaweza kutusaidia pia kuameliore kule ndani, kutengeneza kwenda mpaka produit fini kama tuyakule nani batima ya yulu, na tunaweza kuanzia kazi kufanya kazi mule ndani. Mimi najua kwamba kuko avantage ya Yambondo kuwa na espace ya travail. Wakati watu wako na biro inasaidia kwa watu kufika hata mambo mengine yenyewe mlikuwa mfikiria wakati mnakutana mu biro, unaona mawazo inaanza kujanshele. Fikra zinaanza kuja hata kipima ile biro. Unaona tulikala hapa kuna meza. Tulikala hapa kuna kitu fulani. Tulikala hapa kuna imprimante. Bezo zinazicreate kwa sababu huko biome kama hakuna hivi kutumika tu alele hivi utafikiri aseme tuko sawa, lakini mwingine anasema atakutana wapi hakuna kwenye mnaweza kuwa localize, alafu hiyo yote iko problem. Donc mpenzi mtazamaji, bado tupo tu kwenye mkutano ambako bado harakati zinaendelea na majadiliano yanaendelea. Hivyo tumepata nafasi ya kukutana na mmoja kati ambaye ni mhudhuriaji wa mkutano huu. Tutakuja kutuambia mawili matatu kuhusiana na upokeaji wake wa mkutano huu. Ujambo? Jambo. Unaweza kujitambulisha? Sawa, mimi kwa majina naitwa Williame Miyengo Lubanda Antoine. Niko president wa Lokochi, yale ambao watu wanaitwa ya Wazimba, na niko mjomba wa Bembe, na ndio maana tuko hapa kwa makusanyiko ambao ilituma tu hapa ya emo ya Babondo na Wabinja ambayo inaongelea kuhusu development socio-economique et politique ya Babondo. Wewe kama kiongozi wa Wazimba umejisikiaje kuhudhuria pia na wewe kwenye mkutano huu? Katika mkutano huyu kama vile mkutano wa familia na msimamizi umoja katika familia, tunajisikia furaha sana kwa sababu wakati tunapokuwa ndani ya familia na tunakutana kuongea kwa ajili ya maendeleo yetu, tunafurahi sana. Kwenye mkutano wenu huu umeongelea kuhusiana na maendeleo ya kiuchumi kwa jamii pia vile vile na siasa, zaidi ndio mambo ambayo mmeyagusia sana. Kwa nini mmeamua kuongelea hivi vitu sana? Ndio bwana journaliste, unajua kama hakuweze kuwa maendeleo bila uchumi na kuweze kuwa uchumi bila kugusia mambo ya politike, kwa sababu tukisema politike na mambo ya uchumi vinaendana pamoja pia. Ndio kwa maana tuliona ni ya muhimu sana tuongelee hiyo mambo kwa watoto wa makabila yetu ama wa vikundi vyetu, kusudi waone umuhimu wa hiyo mambo tunafanya kwa ajili ya maendeleo ya mahali ambao tunakuwa hapa Uvira, kwa sababu ni ya muhimu. Ndio tunakuwa mavigundi ya emo ya Babondo na Lokochi, na ni ya muhimu na sisi pia tuoneshe kama hapa kwenye vile ambao tunakuwa kama vile mheshimiwa Kiza na Zoea kusema kama Uvira ni ya watu wote na kila mtu anapasha kucontribute kwa ajili ya maendeleo ya Uvira. Ndio maana tulijiona na sisi tufanye vile ili tuendeleshe vile yetu ya Uvira. Labda kwa vile ambavyo wewe umeona wahudhuriaji wa mkutano huu walivyopokea mkutano huu, yale ambayo mlikuwa mnayajadili, mnaona kuwa kweli yatatimia au ndio vile mnaongea lakini huko mbele atakuja kuleta mzozo? Sawa bwana journaliste, unanifurahisha sana. Nawaza umewaona, sina ya kusema, wewe mwenyewe umeona gisi wanafurahi kwa sababu mambo ya maendeleo ya vile au maendeleo ya sisi binafsi, wakati umewaonesha mradi wa kujenga hiyo nyumba ama ofisi kubwa ya emo ya Babondo ambao pia waliwapatia Wabinja wa jomba yao nafasi, watu wote wamefurahi. Na hiyo haitakuwa tu kwa ajili ya manufaa ya emo ya Babondo ama Wabinja, lakini pia ni kwa ajili ya mtaa wetu ama vile yetu ya Uvira. Najua emo ya Babondo au muungano kama huu hauko tu hapa Uvira, upo sehemu zote ulimwenguni. Una lipi la kuongea kuhusiana na mikutano ambayo wanakuaga wanaifanya mara kwa mara? Kitu ninaweza kuonesha Babondo bote ama watoto wa Wabembe wote ni kusema umoja ni nguvu, na mahali pote wanakuwa
tukiungana kwa umoja na kutembea bega kwa bega na kwa kuweza kukamilisha mawazo ambao kiongozi Fanuel anakuwa, ambao pia ninatembea na bega kwa bega mimi kiongozi wa Lokochi Bwana William Miengo Lubanda Antoine, na waza mambo itaendelea mahali pote. Wakishika hiyo mwenendo tunaweza kufanya mambo ya lazima. Neno moja au ujumbe mfupi kwa wote ambao wanakutizama na Wabondo wote. Neno ambapo naweza kuwa nayo ni kusema umoja ni nguvu, na tujikute sisi wote mahali tulipo ni kwetu hapa Uvira, na tufanye maendeleo kwa ajili ya watu wote. Asante sana. Tayari tupo hapa na kiongozi ambaye pia atakuja kutueleza mauli matatu kuhusiana na mkutano huu. Jambo kiongozi. Sijambo sana. Unaweza kujitambulisha? Ndio, kwa majina ninaitwa Wabuchibwa Bwenge Waimu. Mimi ndio mwenyekiti au president wa Mutualite Emo ya Mbondo Uvira. Tunaona leo mmegusia vitu vingi, pointi nyingi sana, pamoja na ukarabati au ujenzi wa ofisi yenu. Je, tofauti na mpango huo kuna mipango mingine ambayo mnayo? Ndio, lazima mipango ingine iwepo, lakini hiyo ni chanzo. Hatuwezi anza nunua gari na hatujawa na nyumba. Hatuwezi tukafanya chochote kile tofauti na assistance sociale. Hakuna kitu tunaweza fanya na hatujawa na nyumba. Ni lazima tuwe na nyumba, tutoke katika hali ya kutegemea nyumba za watu, tuwe na nyumba yetu, ndipo tutaweza kuendelea na mambo mengine. Sijui ni kwa muda gani kwa sasa hivi upo kwenye uongozi, na unaona muungano huu kwa sasa hivi unaelekea wapi kwa wakati huu ambao upo kwenye uongozi? Mimi bado nina mwaka mmoja na miezi mitano tangu nimeongoza, na nimeona kwamba ni lazima tufanye kwanza hiyo hatua na mambo mengine yatakuja baadaye. Sababu kama vile nimesema, hatuwezi fanya kitu chochote na hatuna makao ya kuikalia. Ili mtu ujiendeleze vizuri, ni lazima kwanza uwe na makao ya kuikalia. Kwenye maongezi yako umeweka swala la janga la corona kuwa ni tatizo ambalo lilizuia maendeleo ya muungano huu. Je, kwa sasa hivi ambapo janga la corona limepungua kwa kiasi kikubwa, unaona kuwa kuna matarajio ya kufanya mazuri huko mbele? Ndio, kwa hivi janga la corona limepungua kwa kiasi kikubwa, ni lazima tuendelee, sababu tuna uhuru wa kufanya mikutano, na ni katika mikutano tutakuwa na maswali na majibu mengine ambayo tunaweza tukafanya kwa kuendelesha umoja na miradi mingine ambayo tunaweza tukapanga. Kwa wale wote ambao wanaunga mkono muungano huu, wewe unaweza kuwaambia nini? Wote ninawashukuru na ninasema tuendelee kufungana mkono umoja ili tufanye kazi nzuri zaidi. Na wengine wote tunawaomba wajiunge na watoe misaada yao ili tupate kuendelea. Asante sana. Asante na washukuru. Hujambo? Jambo sana baba. Unaweza kujitambulisha? Mimi kwa jina naitwa Marimi Suchu Hamisi. Tunaona pia upo kwenye huu mkutano. Kiupande wako wewe, mkutano huu wewe ambacho kimeongeleka ulikichukuliaje? Wewe kiupande wako haya ambayo yamezungumzwa kwa siku ya leo umeyachukuliaje? Haya maneno yamezungumzwa leo nimeona ni ya lazima sana. Ya lazima sana kabisa, kwa sababu tukishikilia haya maneno sisi Wabondo tunaoishi Uvira tunaweza tukapata kabisa maendeleo mazuri na kuleta pia nia ya kupendana kati yetu. Kwa sababu hapa kumetoka maneno mbalimbali. Tumesema tupiganishe ubaguzi, tumesema tuangalie namna gani tutaendelea, tumesema tuendeleshe uchumi wetu hapa Uvira. Kumbe kama haya maneno yalosemewa hapa ikikamatiwa kabisa kimuhimu na kutekelezwa, nadhani Mutualite ya Wabondo itaenda mbele. Kiupande wako unaona ni kipi ambacho kichukuliwe ili haya ambayo yameongeleka kwa sasa hivi yatimilike? Mimi nafikiria kwamba zile azimio waliochukua pale, yale matarajio na maombi watu wameomba, ni vizuri iendelee. Wamesema watu wasisimuliwe ili waweze kujua kama hapa tuko ugenini na tunapaswa kujiunga pamoja ili tuweze kusema na kufanya kazi yoyote tunaweza tukafanya. Ingine ya pili ya kuonesha kabisa yametekelezwa ni kusema kama tumeomba tujenge ofisi. Na kama watu wanajitokeza kwa kujenga ofisi itakuwa vizuri sana, kwa sababu itatusaidia tuwe na nafasi na mahali pa kukutanana na mahali penye tutaenda kutafutiwa. Mbembe anaenda tafutiwa ofisi yake fasi fulani. Asante sana, tunashukuru kwa haya machache ambayo umetuambia. Asante sana, na mimi na washukuru sana, ila pia na waomba na nyinyi muwe sisimuaji kwa Mbembe yoyote ili aweze kuchangia ili tuweze kujenga hiyo ofisi yetu hapa Uvira. Asante. Mpenzi mtazamaji wa SC Company TV, kama ulivyoshuhudia mkutano huu ambao ulikuwa ukilenga haswa kuhusiana na maendeleo ya uchumi pia vile vile na siasa kwa jamii, waliongea mambo mengi na majadiliano mpaka kufikia kwenye ukarabati wa ofisi yao ambayo wanaandaa kuikarabati kwa siku hizi ambazo zinakuja. Hivyo
Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwanza mwanzo mpaka saa hizi ambapo tumefikia mwisho na tumefunga kipindi hiki. Mimi ni Abdul Juma na kipindi hiki kimeongozwa na Abe Machali. Asante, tukutane kwa mara nyingine.